देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିବା SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫି ଦେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ଫି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହେବ। କୋର୍ସ ଫିରେ ନାମଲେଖା ଦେୟ, ସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଦେୟ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା, ବାର୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେୟ, ହଷ୍ଟେଲ ନାମଲେଖା ଦେୟ ଓ ବାର୍ଷିକ ହଷ୍ଟେଲ ବା ମେସ୍ ଚାର୍ଜ ସମେତ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥା ବହି, କୋଚିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସଚିବ ରୂପରୋଶନ ସାହୁ ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ ଆଦିତ୍ୟ L1। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସଫଳତା ପରେ ଆଜି ଇସ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସୌର ମିଶନ। ଆଜି ଦିନ 11:50ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ଆଦିତ୍ୟ L1। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ରିହର୍ସାଲ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ପୃଥିବୀଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାର 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ L1। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇସ୍ରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଦିତ୍ୟ L1 ପୃଥିବୀଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆର୍ଥ ସନ୍ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଥମ ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜିଆନ ପଏଣ୍ଟ ବା L1ରେ ଏକ ହାଲୋ ଅର୍ବିଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 3, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚାଲିବ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିବ। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରନିଂ ପାଇଁ ସମୟ ରହଣି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ସାରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରନିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରୁ ବାହାରିଥିବା 8 କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 5, ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅତିଥି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଟାମାରିନ୍। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି। ଗତକାଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଟାମାରିନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ମଙ୍କି ଅଣାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରଜାତିରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଯୋଡ଼ି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ତାପରେ ଖୁଆଡ଼ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଉଭୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଟାମାରିନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ମଙ୍କି ହାତର ପାପୁଲି ଅଂଶ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଭୃତି 22ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 6, NCERTକୁ ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ NCERTର 63ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ NCERTକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ NCERTକୁ ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ CIETର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ICT ଲ୍ୟାବ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ NCERT ବୈଷୟିକ ସହଭାଗିତା ଦିଗରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିପଟରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ରଖିବ। ନମ୍ବର 7, ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 15 ମହଲାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ରାଜଧାନୀରୁ କମିବ ଗହଳି, ଚମକିବ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ। ପ୍ରାୟ 821 ଏକରରେ 8000 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଦାସପୁର ଓ ଗୋଠପାଟଣ ମୌଜାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନ୍ୟୁ ସିଟି। 1.5ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ 15 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନିର୍ମାଣ ହେବ 15 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ 50,000 ଫ୍ଲାଟ୍। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଦେଶର 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟୁ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆଫୋର୍ଡିଂ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି BDA। ନମ୍ବର 8, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭୁନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ।
राष्ट्रीय जनता दलर पूर्वतन सांसद प्रभुनाथ सिंह को शुक्रवार आजीवन जेल दंडादेश शुणाई सुप्रीमकोर्ट। 1995 मसीह घटी एक डबल हत्याकांड घटना कोर्ट तांको दोषी साब्यस्त कर दंडादेश शुणाई। यह सहित दुई मृतकों परिवार को 10 लाख टंका लेखाएं देवाक उभय प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को निर्देश देइछंती सुप्रीमकोर्ट। सेहीभଳି ଏହି ଘଟଣାରେ आहत ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। 1995 ମସିହାରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଶରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଛାପରାରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଭୋଟ ନ ଦେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁନାଥ ସିଂ। ନମ୍ବର 9 ବାହୁବଳୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ହେଲା ଜଳାବତରଣ। भारतीय नौसेनार नुआ युद्धपोत आईएनएस महेन्द्रगिरीर शुक्रवार जलावतरण होईछि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और तांको पत्नी सुदेश धनखड़ उपस्थिति रे मुंबईर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड रे ई जलावतरण होईछि। यह प्रोजेक्ट 17A र सप्तम युद्धपोत। यह पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 17 तारिख में यह प्रकल्पर षष्ठ युद्धपोत विंध्यगिरी को लोकार्पित करथिले। नंबर 10 गोटे देश गोटे निर्वाचन दिगरे बड़ पदक्षेप। रामनाथ कोविंद नेतृत्व में सरकार गठन कले कमिटी। वन नेशन वन इलेक्शन बा गोटे देश गोटे निर्वाचन प्रस्ताव उपरे बड़ पदक्षेप नहीं केंद्र सरकार गठन करिसेंती कमिटी। पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एही कमिटीर मुख्य रहिबे। गोटे देश गोटे निर्वाचन प्रसंग संपर्कित समस्त दिग को परखी एही कमिटी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी सरकार को देबे। एही कमिटीर मुख्य पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हेबे बोली घोषणा कर जाइथिबा बेले केउमाने सदस्य रहिबे ताहा जणा पड़ी नाही। एनेई परे घोषणा कर जिवो बोली जणा पड़िछि। सेप्टेम्बर 18 रु 22 तारिख पर्यंत संसदर स्वतंत्र अधिवेशन बसिबो बोली गतकाली केंद्र सरकार घोषणा करिथिबा बेले गोटे देश गोटे निर्वाचन प्रसंग को नहीं आज गठन करिसेंती कमिटी। तेणु संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में गोटे देश गोटे निर्वाचन बिल उपस्थापन कराजिबा नहीं जो आकलन करा जाउथिला ताहा आहुरी दृढ़भूत होईछि। तेबे सरकारक पक्षरु एने किछि कुहाजाई नाही। नंबर 11 नयगढ़ कंटेई मुंडी बैगण को जीआई टैग। नयगढ़ जिले में मिलुथिबो विशेष प्रकार बैगण कंटेई मुंडी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन बा जीआई मान्यता मिली। जीआई रजिस्ट्री तार वेबसाइट रे एने विज्ञप्ति जारी करिछि। सूचना अनुसार नयगढ़ जिले में कंटिलो महानदी अववाहिकार मिलुथिबा एही विशेष प्रकार बैगण को जीआई टैग देवा निमंते 2021 मसीह ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय ओयूएटी पक्षरु आवेदन करा जायथिला। नयगढ़ जिलार खंडपड़ा ब्लॉक अंतर्गत बाणपुर नीलमाधव कृषि संगठन पक्षरु ओयूएटी एही जीआई टैग में आवेदन करथिले। एही बैगण विशेषकर नयगढ़ कंटिलो अंचल में प्रचुर परिमाण में चाष होता है। नयगढ़ जिले में स्वतंत्र भाव मिलुथिबा एही बैगण अत्यंत सुस्वादु एवं यह उभय खरीफ और रबी ऋतु में मिली थाए। यह प्रायतः बालिया जमी रे होइथाए। नंबर 12 पुणी थरे श्रीमंदिर रे आरंभ हेबो पारमाणिक दर्शन। श्रीमंदिर रे पुणी थरे आरंभ हेबो पारमाणिक दर्शन। विभिन्न निजोक्ष आलोचना परे एसओपी जारी करिबो श्रीमंदिर प्रशासन। गतकाली बसिथिबा श्रीमंदिर अर्थ सब कमिटी बैठक रे एने निष्पत्ति होईछि। श्रीमंदिर परिसर रे थिबा पवित्र स्थान गुड़ी को दर्शन करिबाको हेले तीर्थयात्री को माहल देबाको पड़िबो। रोषघर दर्शन, रोहिणी कुंडरू जल संग्रह, कोइली बैकुंठ दर्शन, श्री गुंडीचा मंदिर दर्शन, नरेंद्र रे संकल्प करिबा आदि उपरे देय आदाय हेबो। श्रीमंदिर प्रशासन एही तीर्थ पवित्र स्थल गुड़ी को टेंडर करी माहल आदाय करिबाको निष्पत्ति नेइछि। प्रतिदिनर नीति को देखी प्रशासन भीतर काठ को जग दर्शन लगी पारमाणिक टिकेट व्यवस्था करिवो। नंबर 13 13 जणिया समन्वय कमिटी गठन कला इंडिया मेंट नाहांती राहुल और नीतीश। बीजेपी विरोध में लड़ाकू 26टी विरोधी दल गठन करिथिबा इंडिया मेंट निजर रणनीति को आउ पादे आगक बढ़ाई। मुंबई रे इंडिया मेंटर 2 दिनिया मेगा बैठक में 13 जणिया समन्वय कमिटी गठन कर सबु दलर जड़े लेखाएं सदस्य कमिटी रे अछंती। किंतु विरोधी चेहरा कहुथुबा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी किंबा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समन्वय कमिटी रे नाहांती। एही समन्वय कमिटी दलर जोगाजोग प्रचार रणनीति प्रस्तुत करिवो। एथिसह विभिन्न प्रकार बैठक और रैली संपर्क में मध्य निष्पत्ति नेबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा है विरोधी मेंट इंडिया गोटे नुआ पैनेल गठन करिवो। एही पैनेल ही मेंटर सीट शेयरिंग फॉर्मूला कथा बुझिवो। नंबर 14 दिगपहंडी जिला परिषद सदस्य विपिन प्रधान बीजेडी रो बहिष्कृत। दिगपहंडी जिला परिषद सदस्य विपिन प्रधान को बीजेडी दलरू बहिष्कृत कर जाइछि। दल विरोधी काम पई विपिन को दलरू बाहर कर दे जाइथिबा प्रेस रिलीज माध्यम रे सूचना दैछंती राज्य संपादक मानस मंगराज। गतकाली ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचन को नहीं गंजाम जिला दिगपहंडी रे उत्तेजना देखा देइथिला। बिना कोनोसी पूर्व सूचना रे निर्वाचन स्थगित कर दिया जाइथिला। एहाकु नहीं बीजेडी रो गोटे गोष्ठी सूर्य पात्रंक पुओ विप्लव पात्र और आर गोष्ठी विपिन प्रधान समर्थकों मध्य उत्तेजना देखा देइथिला। भोट बातिल करा जिबाकु नहीं विपिन समर्थक माने रास्तारोक करने सह होहल्ला करथिले। एसो विपिन समर्थक माने ब्लॉक ऑफिस रे धसई पशिबाकु उद्यम करथिले। परे तांको बीजेडी रो बहिष्कार करा जाइथिला। नंबर 15
अवैध विवाहरु जन्मित पिला संपत्तिर भाग पाइबे कहिले सुप्रीमकोर्ट। जो पिलामाने अवैध वा मान्यता पाइ नथिबा विवाहरु जन्म होइछन्ति सेमाने मध्य बापा मांको संपत्तिर भाग पाइबाको हकदार बोली काली सुप्रीमकोर्ट कहिछन्ति। एपरि विवाहरु जन्मित पिलामानकु काली सुप्रीमकोर्ट वैधता प्रदान करी आईनगत अधिकार दैछन्ति। तेबे एपरि पिलामाने केवल हिंदू उत्तराधिकारी आईन अनुसार निजर अधिकार पई दाबी करि परिबे बोली सर्वोच्च अदालत कहिछन्ति। पूर्वरु कोर्ट कहिथिले जे अवैध विवाहरु जन्मित पिलामाने केवल बापा मां किणिथिबा संपत्तिरु भाग नै पारिबे, सेमाने अन्य पैतृक संपत्ति उपरे अधिकार जाहिर करि परिबे नाही। हेले एबे सुप्रीमकोर्ट समस्त प्रकारर संपत्ति उपरे अवैध विवाहरु जन्मित पिलामाने निजर अधिकार जाहिर करि परिबे। नंबर 16 दुई दिनिया श्रीलंका गस्तरे जिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुई दिनिया श्रीलंका गस्तरे जिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेप्टेम्बर 2 और 3 रे मंत्री गस्त करबा नै केंद्र पक्षरु सूचना मिलिछि। दुई देश मध्य संपर्क को मजबूत करबा एही गस्तर उद्देश्य। प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे राजनाथ सिंह श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघेଙ୍କ सह आलोचना करिवे। विक्रमसिंघे श्रीलंकार प्रतिरक्षा मंत्रालयर दायित्व अछंती। एही आलोचना बेले दुई देश मध्य प्रतिरक्षा संपर्कर समस्त दिग समीक्षा कराजिबो बोली विवृत्ति रे कहाଯାଇଛି। नंबर 17 विरोधी इंडिया मेंट जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा रे एकाठी लड़िबो निर्वाचन। इंडिया बा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव एलायंस बैनर रे एकाठी होइथिबा विरोधी दल गुड़िक शुक्रवार 2024 लोकसभा निर्वाचन पई समन्वय कमिटी गठन करिसंती। मुंबई रे विरोधी मेंटर तृतीय बैठक रे भाग नैथिबा 28 टी दल यथासंभव आगामी लोकसभा निर्वाचन रे एकाठी लड़िबाकू संकल्प नैछंती। देशर विभिन्न स्थान रे गुरुत्व और चिंताजनक प्रसंग को नै एकाठी जनसमावेश करिबाकू सेमाने राजी होइछंती। विभिन्न भाषा रे जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया शीर्षक विषयवस्तु रे इंडिया मेंटर दल माने परस्पर सह तालमेल रखी काम करिवे। तेबे आसन भागबंटा को नहीं विवादीय प्रसंग रे दल गुड़िक यथाशीघ्र निष्पत्ति हेबो बोली सूचना रहिछि। नंबर 18 फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो सभापति हेले माधवन। प्रतिष्ठित अभिनेता आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो सभापति एवं गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन भावे नियुक्त होइछन्ति। तांको अभिनीत रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट फिल्म निकटरे जातीय पुरस्कार पाइछि। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ए संपर्क रे सोशल मीडिया रे सूचना देबा सह माधवनଙ୍କୁ अभिनंदन जणाइछन्ति। माधवन एही खुशी खबर पाइबा परे कहिथिले मते जो सम्मान विश्वास प्रदान करा जाइछि ताकू केबे तळे पकेइबि नाही। से दक्षिण भारत रे 4 थर फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 थर तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार पाइछन्ति। बॉलीवुड रे से रहना है तेरे दिल में माध्यम रे लोकप्रिय होइथिले। नंबर 19 उत्सव ऋतु रे महंगा हेबो विमान यात्रा। एटीएफ दर रे 18% वृद्धि। एविएशन टर्बाइन फ्यूएल बा एटीएफ दर रे 1 सेप्टेम्बर शुक्रवार 18% वृद्धि होइछि। आगो को उत्सव ऋतु एथिरे जदि आपणकर विमान यात्रा योजना थाए तेबे विमान भड़ा महंगा होई पारे। कारण इंधन दर महंगा हेबा जोगु विमान कंपनी मानकु फ्लाइट्स रो टिकेट दर मध्ये बढ़ाइबाकू पड़ी पारे। नुआ एटीएफ दर सारा देश रे काली लागू होई जाइछि। फड़े राजधानी दिल्ली रे प्रति किलोलीटर पिछा एटीएफ दर रे 20,295 टंका महंगा होइछि। फड़े एटीएफ प्रति किलोलीटर मूल्य एबे 1,12,000 टंका को वृद्धि पाइछि। तेबे तैल कंपनी माने पूर्वरु करिथिबा मूल्य वृद्धि तुलना रे एथर यथेष्ट अधिक वृद्धि करिसंती। नंबर 20 सिंगापुर राष्ट्रपति निर्वाचन जीतिले भारतीय वंशोद्भव थर्मन सनमुगरत्नम। सिंगापुर राष्ट्रपति निर्वाचन जीतिले मूल भारतीय सिंगापुर नागरिक थर्मन सनमुगरत्नम। रॉयटर्स रे प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार सिंगापुर निर्वाचन आयोग पक्षरु शुक्रवार घोषणा करा जाइछि। सनमुगरत्नम 70.04% भोट सह विजयी होइछन्ति। सिंगापुर नवम राष्ट्रपति निर्वाचन पई शुक्रवार भोट ग्रहण होइथिला, जोथिरे बहु संख्या रे भोटर भाग नैथिले। सिंगापुर रे 27 लाख रु अधिक लोक भोट देइथिले। राति 8टा पर्यंत भोट केन्द्र खोला जाइथिला। या परे भोट गणना आरंभ हैला। या पूर्वरु थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर रो उप प्रधानमंत्री होइथिले। से शिक्षा अर्थमंत्री भाବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। नंबर 21 सांसद भावे एचडी देवगौड़ नाती को अयोग्य घोषणा कले हाईकोर्ट। पूर्वतन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ जेडीएस को शक्त झटका लगी। कारण तांको नाती तथा दलर एकमात्र लोकसभा सदस्य प्रज्वल रेवन्ना को काली कर्नाटक हाईकोर्ट अयोग्य घोषणा करिसंती। से हासन सीट्रु जीति लोकसभा को जाइथिले, किंतु तांको निर्वाचन को हाईकोर्ट अवैध घोषणा करिसंती। जस्टिस के नटराजन तांको राय रे भारतीय निर्वाचन कमिशन को प्रज्वलଙ୍କ विरोध कार्यानुष्ठान ग्रहण करने कहिसंती। से निर्वाचन रे अनियमितता करिथिबारु कंडक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस रूल्स अनुसार तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबो। नंबर 22 केंद्र मंत्री घरे बीजेपी कर्मी को गुड़ी करी हत्या। केंद्र राज्य मंत्री तथा उत्तर प्रदेश मोहनलालगंज आसनर सांसद कौशल किशोर लखनऊ स्थित घरे युवकों को हत्या। मृत युवकों नाम विनय श्रीवास्तव, बयस 30 वर्ष। विनय जड़े बीजेपी कर्मी एवं कौशल किशोर पुओ विकाशंकर बंधु। उभय एकाठी रहुथिले। पुलिस घटनास्थल एक सरकारी लाइसेंस प्राप्त पिस्तल जबत करिछि।
पुलिस शवको व्यवच्छेद ପାଇଁ ପଠେଇ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୌଶଲ କିଶୋରଙ୍କ ଠାକୁରଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବେଗରିଆ ଗାଁର ନିଜ ଘରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିନୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ପିସ୍ତଲରେ ଗୁଳି କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିସିପି ରାହୁଲ ରାଜ, ଏଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଜେରା କରୁଛି। ବିନୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ କୁହାଯିବ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ତାହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଆଧାରରେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଖାରଜ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପରାଧ ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ରୁଷର ଡବଲ ଆଟାକକୁ ଚକମା ଦେଲା ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍। ରୁଷର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ୟୁକ୍ରେନର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍। ରୁଷ ଦଖଲରେ ଥିବା କ୍ରିମିଆରେ ମସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ 2 ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ର ପିଛା କରି ଘନ ଘନ ଗୁଳିମାଳ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ରୁଷର ସବୁ ହମଲାକୁ ଚକମା ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବେସ୍କୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏହି ହମଲାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ହମଲା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷ ଘନ ଘନ ହମଲା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଓ ଏହା ବେସ୍କୁ ଫେରିଛି। ନମ୍ବର 25 ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, 9 ସୈନ୍ୟ ମୃତ, 17 ଗୁରୁତର। ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅକାଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲା ବହୁ ନିରୀହ ଜୀବନ। ପାକିସ୍ତାନ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର 9 ସୈନିକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଆତତାୟୀ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କନଭୟକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 9 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର 17 ଜଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଜହ୍ନରେ ହେଲା ଭୂକମ୍ପ, ତୀବ୍ରତା ମାପିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। ଦୋହଲିଲା ଜହ୍ନ, ହେଲା ଭୂକମ୍ପ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପି ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମକୁ ମିଳିଛି ଏପରି କିଛି ନୂଆ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସଲ୍ଫର ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ନୂଆ ସନ୍ଧାନର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଥିବା ବିକ୍ରମ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି ସୂଚନା। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାକୃତିକ କମ୍ପନ ବା ଦୋହଲେଇଲା ଭଳି ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ କମ୍ପନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ରୋତର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା କହିଛି ଇସ୍ରୋ। ନମ୍ବର 27 ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ 2023ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ 2 ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ତା'ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପାଲ୍ଲେକେଲେରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆ କପ୍ର ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବେଶ୍ ସହଜରେ ନେପାଳକୁ 238 ରନ୍ରେ ହରାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବର ଆଜମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ହକି ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଚୀନର ହୋଙ୍ଗଝୋଉରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ହକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଟିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀପ ଗ୍ରେସ୍ ଏକାକୁ ଉପଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ରକ୍ଷାପନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଗ୍ରେସ୍ ଉପଅଧିନାୟକ ପଦ ତୁଲେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାରତ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୁଷ ଦଳରେ ଅମିତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପୁରୁଷ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହିପରି ସବିତା ପୁନିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ଟିମ୍ 27ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଭେଟିବ। ନମ୍ବର 29 37 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ହଟେଇ ଗୁକେଶ ହେଲେ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଚେସ୍ ଖେଳାଳି। 37 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ର ମହାନ ତାରକା ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ହଟେଇ ଡୋମାରାଜୁ ଗୁକେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଫିଡେ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଏହା ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୁକେଶ 2758 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ବିଶ୍ୱରେ 8 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ 2754 ପଏଣ୍ଟ ସହ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ଗୋଲ୍ଡେନ ବୟଙ୍କୁ ସିଲଭର ମେଡାଲ। ଜୁରିକ୍ ଡାୟମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ନିରଜ ଫିଙ୍ଗିଲେ 85.71 ମିଟର ଥ୍ରୋ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପରେ ଏବେ ଜୁରିକ୍ ଡାୟମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ଭାରତର ଜାଭଲିନ୍ ତାରକା ତଥା ଗୋଲ୍ଡେନ ବୟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ମିଳିଛି। ସେ ନିଜର 4ର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ 85.71 ମିଟର ଦୂରକୁ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଜାକୁବ ଭାଲ୍ଡେଜ୍
85.86 ମିଟର ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀର ଜୁଲିଆନ୍ ୱେबर 85.04 ମିଟର ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।